banana au taulia masuala mbalimbali ya daula na ndoka kwa masuala kao ya hafishao ulimwengu kamili leo ile swala za virusi hilo corona virus ikao ndio taarifa za habari ni mipango ya zimbawaza na utangazaji pia ulimwenguni kamili onge hamenta bilo adojoke kazangaliwa leo harmo mwana leo hususan baada ya hotuba ya rais wa daula ya itoa juzi na ziazma za rengwa na wizara ya hunu na wizara za bandani ili utartibisha namna lazima yaishi pamoja na hatari ya kuwa deu onge kana sisi dia haku kama masuala ya husu ya wakahabisile ya husu mfano na departement ya mwadi ama de suala la husu mrekebishaji wa fumboni humwadi ambao rezo urbain suala la usaidia hapo utwalia yani tourisme amansi hatu hamhatsi baadhi wana ecology of kartala mtingi na departement hiyo na umendeleo wa hele shirika la Odicor kama uno masuala hadi swao na saa tena ya huswetu hususan tumtio geja kadoka Waislamu zikao sianza urumiazi nji suanze kezi zikao masuala ya wacha yatwaliwa kisha mreje ni bali walio rundo bahatukana ni bali hawinji ni watangazaji je na mbeza husu COVID-19 hema suala kao ngamjuzi sao au hema suala kao ngauzisi wao ne maraia ulawanane hutuba kahera iswa daula ulawana nezi hatua za rengwa ne wizara ya honono ne wizara ya habari ili rione namna reshiu hamwa wakati unu ikao lazima haina wakati reshalezi yakayabanu komor singarwa nao wale unu tinjie cha hakauti beshweka ngabombili ya hekomor maore asitindere de sawe maore ngabombili ya hekomor maore ikaunga wararu na mwa mweshelezi zoka wararu wasi wao wala Faransa harmase vacances lwa wapangani ha wale huo jehedi kao hunu harmashesiwa shangazi ja na nzuwani warejei mafundi au warejei waduka ufanya hazi hamfungatu ne ambassade de France hunu ikawa harmase vacances hizo waja ngoma lahoni hao uliza meno nondo wa mahalahoni hao harmantsuku menane enamria karo ayarejei anile nuyambao confinement hao yo sawa na confinement quarantaine wa wabaki kumalahoni hao batinata bata kutukoyo kwa turu akabati mbu waono waste hiyo izwekawe daula hao badeside nane ze mesures alimentaires kwa daula hao hunu wazi respecteo hainamna za tekelezo abonge sisi ndio abantu zai au kama instruire certains cas kaina masuala menji kuhusu zango hizo njeni mwishilieni au kama mjoka sisi kwa hata manehelera iswa kwa daula ya haba ze hatua ngajorengwa ulingana ne hali hiyo shaka bwana urengwa hatua au kaya watu manza zirengwa ja ubahi shaka jorengwa ulingana ne hali iliyo nabo hali iliyo ngarzamba ndo yoka ngabo namna mbili ngabo zintiza mbo a risk ngazijua sonti pia zintiza risk yoka yonde zentikao wandu wasuhanu wade unu no seulement ngo wenji shano siku wanadamu yaomba watu wenda noenjeza labda balishi hususan harmaza za Ulaya ezinji yohandali ngabo zentikao ngarundao bandwi za wandu kao wasihwa no wade unu watu aili watu araru umesema taba hamswamini kwa harma nchi za Afrika ngabo atimizi kume besara haka watu atimizi kume sha wanazikume ha yona mna nyirwaji ya ukaya mahusiano ya hatu na sinao abonge ngabo mahusiano ya hatu ani
grâce ya hatu au mjulano habari wa hatu na sina zensi za risk ngabo zinu za saya za zigume ngabo na hususan bwana nku uka ekomore wafanya na zafanya ta wade utsija wala harmo wararu walo maure hivyo wajawanja ndwaji izo memono ngekao ndo nizo abunge ngado mushiliani kwa bila shaka mata na baadhi za ngozo tekeleza kabla ja ishia ema suala ya haki Litali porto-parole wa serikali ya Zimbabwe baraza la mawaziri la isuku ya leo hususan de coronavirus COVID-19 wadeulo ambaula wa hoan en Chine tawaja tawasuliha wazinsi pia tarawasuliha wa pandemi mana pandemi wazinsi pia zingia vapo wasi zizorafanya na zizorarungwa harwa Conseil de ministre lehuka kuhenyisa ambeshini wade maza wande sahu vunguha tavani wasila wa harve horiskide mana wa respecte hizi mesures mana uspara bahanushini harwa bahan baka kawangi hata mana hizi mesures za confinement zile za kubalilia na hizi mesures za kukampwa sivani mhono mesures zo pia zirespectwa nation kawasi ntungondu bavu li hadisa avec Conseil des ministres de prévention wami simwambia nuhuka majournalisti na watu warangalia na mshia amba ntungu ya huana na wade mazaudia talimzisho mayoti ilomba yo komori vavo bezi ilincharu kavusi taka moja ni lazima reinsiste harwezi mesure ikamono wananyangu basi s'appliquer les mesures zarongolwa rangus paseo harwa yitini harwa itele harwa radio mtuna ba wadi ko tsongavani na wasi serikali renforcer les mesures au niveau de porte d'entrée les 6 portes d'entrée harwa zipor les aéroports na wasi continuer avec le ministère de l'Intérieur kuzidi renforcer mana muhinda nzwani mzono kujana tele mwenzali zitongo vraiment zirengie mvawangina watu wasitia hizi alcooli la solution hydroalcoolique wasifanya zitongozo pia wasirenga ziskani warifanya na mise en quarantaine si rungu wavani ba mise en quarantaine yandrisa na sirstume mungu ambaye tuendelea tawatu wala wa mwenze waja wafanye 14 jours kesuri bakafisi problem na wamisirungu ritarazirungu en Conseil des ministres ba mise en quarantaine kaisi nyesamba mtu na wade ile huhesi mtu vahanu da voloma wani wantu wala wa harwa pay vulo riski vulo wade ha wengi mise en quarantaine ni wa ripare 14e jour yo de ita ilomba tulwa incubation watu wajomba wade wavavoka wasibe wantu lona wantu wawade sitafadhali population harwa mvawo nuwampemba wantu wawade wani wananyasi wala wa harwa pei ilona riski kurde wanwa wangiwa wala Faransa vavo mtu asifikiri ambani wawade watu wasuata watu risiwari manani wanyatu risiwa hifadhi ruangalie après walao. Madame la ministre, comme vous venez de dire que les mesures sont déjà prises au niveau d'Anjouan, est-ce que vous pouvez nous dire en 2-3 mots les raisons qui ont fait à ce que Maria Galante a été refoulée pour retourner à Mayotte avec des gens à l'intérieur? Regeza Maria Galanta avec les gens à l'intérieur, mana lazima respecter. J'ai pas de Kamba à Mayotte, Kawasa a recevé plus de 100 personnes. Waouh, wajar vérifier à 2 bateaux, encore vérifier à 2 bateaux, va vous ici qu'à 100 et 100, ça fait 200 personnes. Maintenant, on s'est accepté, on va. Je crois qu'il faut peut-être répondre en français, être clair. Être clair, attendez un moment. En fait, excusez-moi. En fait, la France a annoncé des mesures de confinement. Il se trouve que c'est la France qui administre Mayotte. Comment la France permet à des gens de sortir de Mayotte pour aller ailleurs? C'est la France, par la voix de son propre président. Cette France qui administre Mayotte
donc qui constitue le conflit entre les Comores et la France, qui a décidé de confiner tous ceux qui vivent sur son territoire. Hein? Et pour sortir, il faut des autorisations spéciales, n'est-ce pas, madame? Hein? Aujourd'hui, comment on va permettre à Maria Galante d'aller à Anjou? Il faut être logique. La logique voudrait que tout le monde reste là où il est jusqu'à ce qu'on trouve une solution. C'est ça la logique. C'est ça ce qui est recherché par tout le monde, à ce qu'on trouve une solution par rapport à cette maladie. Ça doit être clair. D'où cette refoulement. Tout le monde reste là où il est, sauf nécessité impérieuse, jusqu'à ce qu'on trouve une solution à cette pandémie. La France a pris des mesures drastiques. Et vous le savez, vous tous vous le savez, les journalistes. Là, Mayotte doit appliquer ces mesures. Ces mesures, c'est le confinement. C'est le confinement à domicile. Il se déplace pour venir à Anjou, pour quoi faire? Bwana waziri porte-parole amena swala zima hilo namba wa mbili des mesures d'accompagnement harma zinikao do serikali wa zivumbua amwanzo ni je harma zema shughuli mbali mbali ye sanction hinde ni kao do zijo urengwa ya mdu ujenda kinyume na habari zenu hamadi zo kao ngarono Faransa ze amadi na hizo samahani barangi na voli mbili ngarishi yao janokaya ngabo conseiller wa rais hende harenge mroa hahe ya tibere harmaze ze kandoji bukangarishi yao kayo madame Udoji ushamjibu ya handani vanu serikali wameba tufanyishe mashughuli ngadorenga na mfano Faransa wala arme diskuru ya handani ya Macron vanu si Komoro si Faransa tijao nakubaliana wao si Komoro si Faransa wala lazima ngadorenga mfano hii diskuru ya handani ya Macron hakao nesaze hatu arizini yo wandudo tsanganya bazima aku waharahuishia waharahuishia ilande yakaujaja tsenaja fanya kutuba ya bili yameka hamna mkenzi umalahoni yulona hazi na rumie na telefoni wae au ya ordinatori yae yafanye hazi shamsi roho wanje hata harmwezi ndo waziona hahindi haukaya ikawa deusa munji harmwenzi uji multiplier yao eba mdu aza ukaba wade mwende suwa no pepo oui linujeshi kauruka tuliwa ndona bunduki mratuliwa yabo leo katsaba ka ngaduka ufunga mndu yafanyada ya lalika zaidi ya wanu 20 ebanu mji ulo tayari wa hundu wade unu dawu armensi les polisi do mji uwo les polisi wa handani do mji uwo ikawo mji kotsora ngaza damana za hawa masuala madalili baada shabila shaka inu daula ilona ze hukuma za hawa hin mwamdu ya tajie zo ikawe daula ndo haba daula inu ndio ndo matima halo tipie na alhamdulillah tena ngabo wakomori wengi wasawaile waka inu hatwarinku wadeunu inu tinongo ya ucheza mkatura mpira inu hatwarinku ya himilia ulimwengu kamili ngarona wazidirio ya wena ujola uza garjujua nani karjua garjuhuku conseil wa rais wani simo rassurer mukamba makomori population komori wa consciente fait na wadeunu na wao watu respecter les mesures wasir sona déjà téléphoner para una mahadisi bavo humu shadidia ministre Van porte-parole vont poser question Vani sur le conseiller du président Zizo Trampo harbi manifeste recevé 18 personnes wala wa Faransa waja et 18 personnes wa en quarantaine à l'hôtel Motelami. Ça fait si tant que moja na voja na les journalistes wa kanawasi ruwa bienchongweni. Siru di scénario rongo. Les 18 personnes wa hôtel Motelami. pour moi Monsieur le ministre, le préfet de Mayotte a parlé sur les antennes de notre première, comme quoi il va essayer de négocier jusqu'à ce que ces refoulements reviennent, fait de retour à Mayotte. Que répondez-vous à... Je n'ai pas bien saisi la Le préfet a insisté
qui va essayer de se rendre en contact avec les autorités comoriennes jusqu'à ce que cet refoulement... Il est clair et net que les Comores aujourd'hui suivent tout ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs, c'est que, compte tenu du niveau de développement de cette pandémie, les gens restent là où ils sont. C'est ce que nous entendons de la part de tous les pays qui sont en relation avec les Comores. Et surtout les pays qui ont déjà pris des mesures drastiques. On ne peut pas comprendre la France, pays à la fois ami et qui est en conflit avec nous, qui a pris des mesures et que ces mesures ne s'appliquent qu'à une catégorie de personnes et non pas à tous ceux qui résident à Mayotte. Donc là, il est libre, le préfet, de prendre des contacts et de discuter, mais la position des Comores est claire et nette. Ceux qui vivent ailleurs pour le moment, ils restent en attendant qu'on trouve des solutions. Donc, on ne dit pas aux gens de ne pas venir aux Comores, mais là où il y a des cas, les Comores sont tout à fait en droit d'appliquer les mesures qu'elles ont prises. Bwana Waziri, ikutu ahimu wahe daula, hashabeleza haku jumanamna utsaha, wakawa deulungo tusho haku ya kiba, ya hule mengu, kumori hatu. Wede waziri wahe ya mkiba, kamfikiria onamna je, ili uwa na nisitangu zime wala. Ujua kome kiba, ujua pasidanga rao mfano, ansi ama Italy, Faransa, Espagne, Chine, Marekani. Bon, on va pas encore tirer. Fasara wende, ukabati hazi. Wana abo walimao, ngo wahara mnando walime, wa produisons ngozi ndo ati ngo wahara. Donc économiquement, on va ralentissement de l'activité économique, yo kabati wala iho. Sha ngarjua unono dokaya arma etsi hatu sisi ezinji ngategemeo hau inji eslao bonze yabonga droka mkinishia bakembeza tabu sha zetabu hivi zafanyisha atadero leo doka ngasi harmambana fasimbabi armumezija oino tetumu ijobira na utwalia ze taratibu za mbali na bali za hakikisha kwa Komoro kwa no puziziwa nizo kama wazitajia ngizo sha ngizo na wada kaba sakatola nkuhu lisali wa sweli zili na majana wahabo juu hasibabu corona hemata mkwangu ambao le gashi ngambao litilo harma panique zoni zona pa shamwa bionikaya ze kuzilo bana na dawaya lo bana ne ze cuisse na izozi kuroha bei fulani ya bei hiyo ikubaliwa ngayo kaijabadili hata hao kaka bajaja komandi nyumendi jaijua karjajua sisi zibadilika haruma ze magazini shabo yo anujua huzi sashabala tsela haruma le tumo wa ya indusha mwa la loi de l'offre et de la demande et que demande ndio forte ukana ze tendance zo shati haki hata si haki okaya ze komandi hizo zifanywa wakati fulani raha ze stoki hizo kaja isangizo yabo katsujira rifia ni katsi haushashi donc kabata ta haki ya ukaya wake mhezo wa hezebe yukaiti na haki hata irud beshelele ukaya yotsi haki umruji tajirisa haruma wakati ikao hena mnunge haruma hofu yotsi haki ya weyo ketulolana neze tabia zatu ketulolana na dini hatu. Bwana Rais waziri sana wali waziri wa akiba energy na wa mroni wa tabia wa maji kanza juu serikali wizara ya homa ndio kana ya wabandu ya mahala borno fontere kasina manchiro kena mbokaya kabati maji ya huno ngao maji ngayo hiyo yatsio anwa hundao mahalali yo akanga tabu za husband namba za zmusfanyishia zifanyishia irude maji kaja enea anwema la hopia ngabo walona maji maraoni ngabo watsona shaba ngususu ane majiri afumbo obanu na kera dirivumbo ndo kama dirivumbo ao yo semi hono kususu ukaya tuyabandu wanduale ranje shamdamba kakatina maji wende wamboba shaka rivumbo wao hususan de maji ya kusemi hono hiyo ndo zingizwa ni bahari majira mema naam
marhaba menjibo uzona bon amrujaza homwe sha majate maji baharini yala mema mbioni ikamtuona kasotipia lore lai ikadu uko sa ilimda hifadhi unono wake sotipia lore ile nonga roko baharini kwa njao no siji alhamdulillah ngari hifadhi ka donc hanuna joka wanunga nanzori lele nganzori jilele haruma wakati kaongo mziro na rambeza kweli sharti jado bihani za homwenje wakati ngao wakati ka utukaya au ka ngabao za problem zilio ziregle wao shatsukaya wakati unurahima banda sinani ikaya ngazija na mwali na nzuani kabatse kapasite ya unika mwenje wandu pia wajifungatsa na soneleki ni kapasite ngio yabakia ngabao za problem zilio za rezo na za zindwaji mwelewano tena mazano zahe wakati za baina soneleki na shirika la hidrokarburi kao mwelewano ngojola parce que yundi kondoso sonti sha hokaya omwende kauti jengu chango kuzao mahala hasababu za fungatana hususan zilo tekniki shatsudo kare kapasite ya ile shirika utoa mwenje amwenda mbu aboni. Tamani monsieur le ministre, est-ce que vous avez des réponses à ce comment les nationales anglo-chuzum par rapport à bon bien je j'avais nous hawe amuko tukara sina yule je ya d'accord basi ya umara Aywa.